Ang laro natin ngayon ay talon-talon. Ang mananalo ay bibigyan ng 10,000 bawat pamilya. O, anong pangalan mo? Daday. Aday. Rasen. Sino? Rasen. Siyang. Chambi. Chambi. Salim. Salim. Jonathan. Game na. O, number 2. 1 3 3 Oh, tanggal Chambi. Sino Chambi lang? Chambi lang tanggal, Chambi. Ah, tumalon. Ah. 2. Oh. Oh. 2 lang sabi ko eh. Ah. 1 2 3 3. Oh. Oh! Bakit umabol ka pa? Ah. 1 1 3 2 2 1 2 1 3 2. Oh, palit naman yung nasa likod naman ng ano, sa unahan. Palit, palit. O, bibilisan natin ha. 1 1 3 1 3 1 3 3. Oh! Oh, panalo. Oh, ano pangalan mo? Siyang. Siyam. Bakit ka tumalon? Oh, gusto nyo pa ba isa? Diba? O, tawag kayo, mas marami, mas maganda. Tawag. Ang gagawin natin ngayon, tumalon ka hanggang gusto mo. O, mananalo kayo ng 10,000 bawat pamilya. Ha? Oh, handa na ba kayo? Yan. Oh, ready? 2 3 1. Oop. Oh. 2. Bawal mahuli ah. 3 3. Oh! Tanggal. Alis, oy. Oh. Oh. 2 1. Oh! Ba, alis, dalawa, alis. Alis, sige boy, alis. Alis. Sige, pasok. Huwag mo si tulak. Oh. 3. Oh. Nahuli, may nahuli ah. Alis ka na. Oh, ready oh. 1 1 3 2. Oh, alis, Chambi. 1. Talo na. 3 2 2 1 1 3 1 3 3. Oh! Kakahakbang mo ah. 1 3 3 1 3 3 1 2. Oh, ano yan? Oh, may oh, tanggal. Kakasali mo lang, tanggal ka na agad. 2. Oh!
Alis, 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 alis. 1, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 3. Oh! Hindi ka tumalon. Oh. 1, 1, 3, 1. Oh, late yung isa, talo. Oh, late 'di ba? Kita nyo naman, 'di ba? Oh, 3, 1, 3, 1, 3, 3. Wow. Oh. 1, 1, 3, 1. Oh. Oh, yun na, sino nanalo? Wala na, next time ulit.